ता संगे आपण माने वास्तविक आज गोटे सुजोग रे मु आपण मानक सहित किसी समय बीतेबार जो सौभाग्य लाभ कली से मु कृतज्ञता ज्ञापन कर विशेष भाव में ये जो आवेगिक संपर्क जो संपर्क नयागढ़ सांगे नरसिंहपुर एवं विशेष भाव में मझे महानदी देखिले से पाखे मो शशुर घर से पाखे ताकर सब बंधुबांधव घर सब हूँ नरसिंहपुर एमती भाव में गोटे आवेगिक संपर्क आम सब गड़ जातिया पहाड़ भितर गड़ आम नयागढ़ से दशपल्ला से रणपुर भी से जो आम भितर आवेगिक संपर्क ये संपर्कर ये गोटे सेतु तेणु मु आज विशेष भाव में खुशी आनंदित जे साथी शरद बेहेरा मत जो कहले जे नरसिंहपुर जीवा जीवा होउथलो आज चल गोटे अकेजन मिली जीवा मुझे कहली ये खरारे हाँ आस 10 पल्ला मुझे आसली तापर सांग होकरी आम बाहर के आसिल तेरे जहा ये जो दुईटी पुस्तक उन्मोचन होची प्रभात साहूकर एवं सुरेश मिश्र से उद्यम प्रशंसा करुच्ची प्रभात साहू बराबर माटी मनीषर देहरे घसी निजे गोटे माटिया हो ये गोटे जो चलती कसरत से बराबर धन्यवाद योग्य एवं सुरेश मिश्र जड़े अग्निवर्षी मनीष जिते पाठ पढ़ला बेलू विप्लव जिते छात्र आंदोलन होता जो नेतृत्व नहीं बाहर दिया मनीष ऋषि मिश्र सुरेश मिश्र सी भी आज रामायण को गप आकार खंड 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 कर गप आकार से जो भाई भाव परिवेशन कर तो पढ़ी मुझे धन्यवाद दूची एवं मु जो विशेष आकर्षणीय चरित्र लोपामुद्रा महांती जे कि होती सुरेंद्र महांती झील मुझे विशेष समय मैंने खाली गोटे कथा कहि मुझे सुरेंद्र महांती गोटे लेखा से संवादर संपादक था गोटे संपादक थे लिखी जो संपादक मो मन दीर्घ दिन धरिक छाप पड़गला मु तो गोटे मुग्ध पाठक किंतु से संपादकीय से लिखी सुरेंद्र महांती से पार्लियामेंट मेंबर था राज्यसभा से पार्लियामेंट भितर को से लिखी जे आउ जड़े गेड़ा मनीष माने आंठू तलू को लुगा पिंधि गोटे हाफ सार्ट पिंधिकी ठिया ठिया बाल बुढ़ाटे सब आसती भितर को पार्लियामेंट भितर को एवं सब पार्लियामेंट मेंबर माने हाथ जोड़ी नमस्कार करते से जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री समस्ते नमस्कार कहते सेठू ये कहले कहले मुझे जो देखुची समस्ते नमस्कार होती मुझे बाध्य हो भी नमस्कार हुए कि जापारे किए से पचारि पारे से किए से एत बड़ दामी लोक जहाँ समस्ते नमस्कार होती जानवर सुजोग थरे मत जुटिला केते ना थरे आसाम रे गोटे गुलिकांड होता आसाम गुलिकांड रे 7 जन साधारण मनीष मरी जाता विरोधी दल पक्षर पंडित नेहरू को आक्रमण चली थाए जे कहीं गुलिकांड है ये सब जिते जोर जुक्ति तर्क चली थाए
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗେଡ଼ା ମଣିଷଟି। ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ, ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କମ୍ପ ସାପ ଭଳିଆ ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରୁନାହିଁ, ଶତଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ, ତମେ ସରକାର ମଣିଷ ମାରିବାକୁ କିଏ? ତମେ କାହିଁକି ମଣିଷ ମାରିଲ? ସରକାରର କି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି? ସେ ମାନେ କି ଅଧିକାର ଅଛି ସାତଟା ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ମାରିଲା? नो, I quit this parliament। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ସେ ଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଲ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଯେ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ଇଏ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇଦିନର କଥା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ବି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଦରକାର କି ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର, ଆମର ପ୍ରଗତି ଦରକାର ନା ବୋମା ବନ୍ଧୁକ ଦରକାର? ଏ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ତମାମ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ରେଭିନ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ଯିଏ ଖତମ କରେ, ତା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ମଣିଷ ଆଜି ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭାକର ଭାଇନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟରେ ଦାନା ଦେବା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେବା, ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟି ପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ସେଇ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନସିକତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ। ଏବଂ ଆମ ଦଶପଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ, ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଏପଟେ ଆସି ଘର କଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଏଠିକାର ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହେଇସାରିଲେଣି। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା। ସେତେବେଳେ ବାହାଘରଟିଏ ହେଲେ କନ୍ୟା ଯିବା ଆସିବା ତାର ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲା, ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ବାଟରେ କାଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ କି, ଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନରସିଂହପୁର ଆଉ ନୟାଗଡ଼, ନରସିଂହପୁରର ପ୍ରଧାନୀ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିକରି ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ନରସିଂହପୁର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ବାର ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା, ଏବଂ ତାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଟିର ସ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।